샬롬. Shalom semuanya. 오늘도 이렇게 영상으로 여러분들 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Ya, sekali lagi saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, walaupun melalui video online seperti ini. 우리는 지난주 부활절로 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. Ya, minggu lalu kita sudah merayakan bersama-sama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 한국 교회는 부활절 전에 통상 한 주일 동안 고난 주간 특별 새벽 기도회를 교회에서 진행합니다. Biasanya di gereja-gereja Korea, sebelum Hari Raya Kebangkitan, itu selama 1 minggu ada doa puasa selama seminggu. 그리고 주일날은 이른 새벽에 촛불 예배를 드립니다. Dan pada hari Minggu, pada ibadah pertama, maka mereka akan beribadah dengan memakai lilin. 예수님께서 부활하신 새벽을 교회에 나와서 촛불을 켜고 부활하신 예수님을 맞이하는 그런 의미에서 부활절 새벽에 촛불 예배를 교회에서 드립니다. Jadi pada hari Minggu, pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, biasanya jemaat-jemaat di Korea Selatan, mereka datang pada pagi hari dengan membawa lilin yang sudah dihidupkan. 그리고 주일날 부활절 예배 때는 성찬식을 함께 집례를 합니다. Dan biasanya pada hari Minggunya, sembari melakukan ibadah, kami juga mengadakan perjamuan kudus. 그리고 오후 시간에는 제가 살고 있는 이 지역에 이 도봉구에 있는 그 많은 교회들이 연합해서 부활절 연합 예배를 드렸습니다. Dan pada sore harinya, biasanya ada persekutuan gereja-gereja yang ada di daerah kami, dan kami juga mengadakan ibadah hari kebangkitan bersama-sama. 금년에 그 부활절 연합 예배 설교는 제가 담당을 했습니다. Dan khususnya untuk khotbah dari persatuan gereja-gereja yang ada di daerah kami pada kali ini, itu saya yang diminta untuk berkhotbah. 그래서 지난 부활절은 새벽 5시부터 오후 4시까지 부활절 예배를 4번 드리고 설교를 4번이나 했습니다. Jadi saya pada hari Minggu yang lalu dari jam 5 subuh sampai jam 4 sore saya juga harus melayani dan berkhotbah sebanyak 4 kali. 우리 기독교에서는 부활절이 어떻게 보면 가장 큰 명절이라고 말할 수가 있습니다. Ya, di dalam kekristenan dapat dikatakan bahwa hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari raya yang paling besar. 아마 인도네시아 교회도 지난주 부활절을 맞이해서 아마 여러 가지 다채로운 그런 행사들과 또 예배를 드렸으리라 생각이 됩니다. Ya, dan juga saya berpikir juga bahwa gereja-gereja Indonesia juga merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini dengan berbagai acara dan juga festival. 예, 오늘은 다니엘서 5장 13절에서 31절까지 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. Malam hari ini kita akan melihat bersama-sama dari kitab Daniel pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 1. 예, 먼저 말씀을 함께 여러분들이 눈으로 보고 또 귀로 음성을 듣도록 Ya, 하겠습니다. mari kita melihat dengan mata kita dan mendengar dengan telinga kita. Maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jambi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau
dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, Tahanlah hadiah tuanku. Berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati
terlalu ringan. Beres. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. 메네메네 대겔 우파르신, 이것이 바로 그 왕궁의 대연회가 베풀어진 상황에서 손가락에 나와서 그 왕궁 벽에 쓴 글씨입니다. 메네 데겔 우파르신. 오늘 이 말씀은 바벨론 제국의 그 마지막 순간을 다니엘이 기록한 것입니다. Ya, jadi ini adalah tulisan yang ditulis oleh sebuah tangan pada dinding istana raja, yaitu Mene Tekel Ufarsin. Dan ini merupakan saat yang terakhir bagi kerajaan Babel ketika Tuhan menyatakan kekuasaannya. 바벨론 제국은 아주 강대한 나라였습니다. Kekaisaran Babel adalah kekaisaran yang sangat kuat. 그리고 바벨론 성은 아주 견고한 성읍이었습니다. Dan kota Babel adalah kota yang sangat besar dan juga kuat. 감히 그 바벨론 성을 외부 나라와 민족이 점령한다는 것은 상상할 수도 없는 그런 일이었습니다. Jadi, raja berpikir bahwa tidak mungkin ada sebuah negara yang dapat menaklukkan kota Babel. 그런데 놀랍게도 다니엘서 5장을 보면은 그 바벨론 제국의 멸망을 기록하고 있습니다. Tapi kalau kita membaca di dalam pasal 5 ini, dicatat bahwa akhirnya kota Babel ini ditaklukkan. 우리는 지난주 다니엘서 5장 1절에서 12절까지 말씀을 보았습니다. Minggu lalu kita sudah melihat dari pasal 5 ayat 1 sampai 12. 메대 왕국의 다리오 왕이 바벨론 성을 포위한 상태에서 성 안에서는 큰 잔치가 열렸던 것입니다. Meskipun kota Babel waktu itu sedang dikepung oleh kekaisaran Persia, tetapi Raja Belshazzar justru sedang mengadakan perjamuan besar. 1000여 명의 귀족들과 후궁들을 다 모아놓고 대대적인 그런 잔치를 연회를 베풀었던 것입니다. Dia mengundang 1000 orang bangsawan untuk hadir dalam perjamuan besar itu. 문제는 벨사살 왕이 그 할아버지 느부갓네살 왕이 예루살렘을 침공해서 빼앗아 왔던 예루살렘 성전에 있는 그 하나님 앞에 제사 드리는 그릇에다가 술을 담아서 함께 모였던 사람이 다 마셨던 것입니다. Masalahnya adalah bahwa Raja Belshazzar dia menggunakan perkakas-perkakas yang dijarah oleh kakeknya yang bernama Nebukadnezar dari Yerusalem, dan perkakas ini dipakai untuk minum anggur. 이것은 이스라엘의 하나님을 모독하는 행위였습니다. Ini adalah perbuatan yang menghujat Allah Israel. 그리고 바벨론 사람들이 섬기는 금은 돌 신상에게 찬양을 했습니다. Dan mereka juga memuji kepada dewa-dewa buatan mereka yang terbuat dari emas, dari perak, dari tanah dan juga dari kayu. 그때 손이 나타나서 벽에 글씨를 썼던 것입니다. Pada waktu itu muncullah sebuah jari dan menulis pada dinding istana. 아무도 이 글씨를 읽고 해석하는 사람이 없었습니다. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membaca tulisan tersebut dan juga memberitahukan maknanya.
이때 태후가 나타났습니다. Waktu itu tampillah permaisuri. 다니엘을 초청하면은 다니엘이 이 글씨를 읽고 해석할 수 있을 것이라고 조언을 해 주었습니다. Waktu itu permaisuri menyampaikan kepada Raja Belshazzar, apabila dipanggil Daniel, maka dia dapat membaca dan memberitahukan makna daripada tulisan tersebut. 드디어 다니엘이 왕 앞에 서게 되었습니다. Akhirnya Daniel menghadap Raja Belshazzar. 사람들에게 잊혀졌던 다니엘이 벨사살 왕 앞에 섰던 때는 다니엘이 80세 무렵이었습니다. Jadi Daniel yang telah dilupakan orang berusia 80 tahun ketika dia menghadap Raja Belshazzar. 벨사살은 다니엘에게 이렇게 말을 합니다. Waktu itu Raja berkata seperti ini kepada Daniel. 나의 부왕이 유다에서 사로잡아온 유다 자손 중 그 다니엘이냐? Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh Raja ayahku dari tanah Yehuda? 내 안에는 신들의 영이 있으므로 내가 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다 하는도다. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. 벽에 기록된 글씨를 읽고 해석을 해주면 후한상을 주겠다고 말을 합니다. Dan Raja berkata, jika engkau dapat membaca tulisan tersebut dan memberitahukan maknanya, maka aku akan memberikan hadiah yang berlimpah kepada engkau. 후한상을 준다는 것은 바벨론 나라의 셋째 통치자로 삼겠다는 것이었습니다. Ya, Raja berjanji bahwa dia akan menjadi penguasa ketiga di kekaisaran Babel. 당시 바벨론 제국의 첫 번째 서열은 벨사살의 아버지 나보니두스였습니다. Pada waktu itu, penguasa pertama di kekaisaran Babel itu adalah Nabonidus, yaitu ayah dari Belshazzar. 그리고 둘째 서열은 바로 이 말을 하고 있는 벨사살이었습니다. Dan penguasa kedua itu adalah Belshazzar, raja yang sedang berbicara kepada Daniel. 다니엘이 벽에 쓰여진 글씨를 읽고 해석을 해주면 나라의 세 번째 서열에 앉히겠다고 말을 했던 것입니다. Dan Belshazzar berkata bahwa jika Daniel sanggup membaca tulisan tersebut dan memberitahukan maknanya, maka Daniel akan menjadi salah satu penguasa dari tiga penguasa Babel. 즉 벨사살 다음가는 그런 서열에 앉히겠다는 말이었습니다. Artinya Belshazzar akan menduduki posisi ketiga setelah Daniel akan menduduki posisi ketiga setelah Raja Belshazzar. 17절을 보면은 다니엘이 왕의 그 예물과 상금을 사양했습니다. Tapi kalau kita melihat dalam ayat 17, Daniel justru menolak pemberian raja. 다니엘은 그날 밤에 바벨론 제국이 메데 바사 제국에서 멸망당한다는 사실을 이미 알았던 것입니다. Daniel telah mengetahui bahwa pada malam itu kerajaan Babel ini akan dihancurkan oleh Persia. 망하는 나라의 예물과 상급과 권력이 무슨 필요가 있었겠습니까? Jadi tidak ada gunanya pemberian dan kekuasaan dari sebuah kekaisaran yang akan hancur. 그러나 역사적 교훈을 위해서 다니엘은 벽서를 읽고 해석을 합니다. Namun untuk pelajaran sejarah, Daniel membaca dan memberitahukan makna tulisan di dinding istana raja. 왕은 그날 밤에 망할 것을 모르는 채 다니엘에게 약속한 상을 베풉니다. Jadi raja menyiapkan pemberian untuk Daniel tanpa ia menyadari bahwa malam itu ia akan mati terbunuh. 한치 앞에 내일도 알 수 없는 우리 인생들입니다. Ini adalah gambaran dari kehidupan manusia yang tidak bisa mengetahui apa-apa tentang masa depannya. 자, 그러면서 다니엘은 과거 느부갓네살 왕 때 있었던 일을 벨사살에게 상기를 시킵니다. Sementara itu, Daniel berusaha untuk mengingatkan Belshazzar tentang hal yang pernah terjadi kepada kakeknya, yaitu Nebukadnezar. 그 내용이 18절에서 21절까지의 내용입니다.
Itu dapat kita lihat di dalam ayat 18 sampai 21. 지극히 높으신 하나님이 느부갓네살에게 나라와 큰 권세와 영광과 위엄을 주셨습니다. Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar. 하나님이 권세를 주셨으므로 모든 나라와 민족이 왕 앞에서 떨며 두려워하였고 사람의 생사 귀천을 이 느부갓네살 왕이 임의로 주관하는 그런 위치에 놓였습니다. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. 이때 왕이 완악하고 교만해집니다. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga ia berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. 하나님께서 왕에게 나라와 큰 권세와 영광을 주셨다는 사실을 망각해 버리고 말았습니다. Artinya Raja Belshazzar lupa akan kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran yang sudah ia terima. 느부갓네살은 자기 힘으로 바벨론 성읍을 건축하고 자기 힘으로 온 그 나라들을 정복하며 바벨론 제국을 크게 확장했다고 그는 생각을 했습니다. Raja Nebukadnezar berpikir bahwa karena kekuatannya, karena kekuasaannya lah, maka ia bisa membangun kota Babel dan juga memperluas wilayah kekaisaran Babel. 느부갓네살은 하늘을 찌르듯이 교만해지고 말았던 것입니다. Jadi Nebukadnezar ini, dia menjadi begitu sombong, seakan-akan dia bisa sampai ke langit. 다니엘이 1년 전에 예언했던 대로 이 느부갓네살은 완전히 짐승처럼 되었으며 왕에서 폐위가 되었고 왕의 영광을 다 잃어버리고 말았습니다. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Daniel, maka setahun kemudian raja kehilangan seluruh kemuliaannya, kekuasaannya, dan keluhurannya, dan dia menjadi sama seperti binatang. 왕궁에서 쫓겨나 들짐승과 함께 소처럼 살게 됩니다. Setelah dihalau dari istana dan hidup seperti lembu dan tinggal dengan keledai hutan, dia menyadari bahwa Allah yang Maha Tinggi memerintah atas kerajaan manusia. 7년 동안 짐승처럼 살다가 마침내 제정신에 돌아왔습니다. Dan setelah 7 tahun dia hidup seperti lembu, seperti binatang, akhirnya akal budinya kembali kepada dialah. 지극히 높으신 하나님이 인간 나라를 다스리시는 줄을 그제서야 느부갓네살은 깨달았던 것입니다. Waktu itulah Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Allah yang Maha Tinggi memerintah atas kerajaan manusia. 이런 일이 있은 지 그렇게 오래되지 않았었습니다. Dan peristiwa ini terjadi tidak terlalu lama dengan Belshazzar. 벨사살이 느부갓네살처럼 교만해졌던 것입니다. Artinya Belshazzar ini juga telah menjadi angkuh, sombong, tinggi hati, sama seperti kakeknya. 하나님을 대적했던 것이죠. Dia melawan Allah. 이런 벨사살 왕을 향하여 다니엘의 책망이 22절에서 23절까지 기록되어 있습니다. Dan Daniel menegur Raja Belshazzar yang begitu angkuh ini. 느부갓네살 왕에게 있었던 그 일들을 알면서도 교만하여 하늘의 주제보다 자신을 높였던 것을 다니엘은 책망합니다. Daniel berkata seperti ini kepada Belshazzar, tetapi Tuanku tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. 예루살렘 성전에서 하나님 앞에 제사 드릴 때 사용했던 그 그릇들을 가져다가 거기다 술을 담아서 그 많은 귀족들과 후궁들과 함께 술을 마셨던 것입니다. Dan raja mengeluarkan perkakas yang diambil dari bait suci yang ada di Yerusalem, dan itu dipakai oleh para istri dan para gundik untuk minum anggur.
그리고는 금, 은, 구리, 쇠와 나무, 돌로 만든 신상들에게 찬양하는 일을 했습니다. Dan Daniel juga menegur bahwa Tuanku telah memuji dewa-dewa dari para perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu. 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님께는 영광을 돌리지 않았던 것입니다. Dan Daniel berkata, Tuanku juga tidak memuliakan Allah. 22절을 보면은 벨사살 왕의 잘못에 대해서 이렇게 지적하고 있습니다. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat 22, Raja Daniel menegur Raja Belshazzar seperti ini. 그의 조부였던 느부갓네살 왕의 교훈을 알고 있으면서도 이 벨사살은 실천하지를 않았던 것이죠. Jadi Raja Belshazzar ini mengetahui semua ajaran dari Raja Nebukadnezar, tetapi ia tidak mempraktikkannya. 느부갓네살이 바벨론의 왕으로 있었던 것은 주전 605년에서 562년까지였습니다. Nebukadnezar menjadi kaisar atas Babel antara tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. 43년 동안 바벨론 제국을 다스렸습니다. Jadi dia memerintah atas Babel selama 40 tahun lebih. 느부갓네살이 죽은 후에 4년 동안 왕이 3번이나 바뀝니다. Setelah kematian Nebukadnezar, selama 4 tahun ada muncul sekitar 3 raja yang memerintah. 그리고 4번째로 바뀐 사람이 바로 벨사살 왕의 아버지 나보니두스였습니다. Dan orang yang keempat yang menjadi raja setelah kematian Nebukadnezar itu adalah Nabonidus, yaitu ayah dari Belshazzar. 나보니두스가 몸에 병이 들자 아들 벨사살을 세워서 섭정을 했습니다. Karena Nabonidus ini mengalami sakit penyakit, akhirnya dia mengangkat Belshazzar untuk memerintah bersama-sama dengan dia. 벨사살이 바벨론 제국을 다스린 것은 주전 549년에서 539년까지 10년 동안 다스렸습니다. Jadi Belshazzar memerintah atas kekaisaran Babel itu antara tahun 549 sampai 539 sebelum Masehi, sekitar 10 tahun. 주전 539년에 메데파사에서 바벨론 제국은 멸망하고야 말았습니다. Dan pada tahun 539 maka Babel ini dihancurkan oleh kerajaan Media dan Persia. 벨사살이 바벨론을 다스리기 13년 전에 느부갓네살이 바벨론 제국의 왕으로 있었습니다. Jadi 13 tahun yang lalu Belshazzar tahu ketika Nebukadnezar masih memerintah atas Babel. 그리고 느부갓네살이 죽기 전에 7년 동안을 짐승처럼 지내다가 다시 제정신이 돌아와서 왕권을 회복한 그 사건을 이 벨사살 왕이 누구보다도 잘 알고 있습니다. Dan Raja Belshazzar ini juga sangat memahami apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar selama dia menjadi seperti seekor lembu selama 7 tahun sebelum kematiannya. 느부갓네살이 짐승처럼 지내다가 제정신이 돌아와서는 온 바벨론 제국의 조소를 내려서 이스라엘의 하나님 여호와를 찬양하는 그런 조사를 내렸던 것입니다. Jadi setelah akal budi daripada Raja Nebukadnezar kembali lagi kepada dia, maka Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah kredit, memerintahkan kepada semua penduduk Babel untuk memuji dan menyembah Allah Israel. 느부갓네살이 7년 동안 미쳐서 짐승처럼 지낸 것은 느부갓네살의 교만 때문이라는 것을 벨사살이 이미 다 알고 있다는 말입니다. Dan Daniel juga mengetahui bahwa apa yang akan menimpa kekaisaran Babel ini itu disebabkan karena kesombongan dari Raja Belshazzar. 모르고 죄를 지었다면 다시 기회가 주어질 수도 있겠습니다. Ya, seandainya Belshazzar melakukan kesalahan ini karena dia tidak tahu, barangkali Tuhan akan memberikan satu kesempatan lagi untuk dia bertobat. 그러나 알면서도 죄를 지으면 용서받기가 어렵습니다. Tetapi karena raja ini mengetahui, meskipun dia mengetahui tapi dia tetap tidak mempraktekannya, maka ini adalah hal yang sulit untuk diampuni. 느부갓네살이 하나님 앞에 교만하여 대적하다가 7년 동안 짐승처럼 지냈던 사실을
벨사살이 알면서도 그도 역시 또 교만해져서 하나님을 대적했던 것이죠. Jadi meskipun Belshazzar tahu bahwa kakeknya Nebukadnezar pernah menjadi seperti seekor lembu dan dia bertobat kembali, tetapi dia justru meninggikan dirinya. 이것이 바로 벨사살 왕의 잘못이었습니다. Jadi ini adalah kesalahan serius dari Raja Belshazzar. 하나님께서 그날 밤에 벨사살을 심판하시고 바벨론 제국을 멸망시키신 것입니다. Dan malam itu Allah menghukum Raja Belshazzar dan menghancurkan kekaisaran Babel. 벽에 쓰여진 글씨를 다니엘이 읽습니다. Dan akhirnya Daniel membaca tulisan yang tertulis di dinding istana. 그것은 메네메네 데겔 우바르신이었습니다. Tulisan itu berbunyi Mene Mene Tekel Ufarsin. 다니엘이 이 글씨의 뜻을 해석을 했습니다. Dan Daniel juga memberitahukan makna daripada tulisan itu. 메네는 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 끝나게 하셨다라는 그런 말입니다. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. 그리고 데겔은 왕이 저울에 달려서 부족함이 보였다는 뜻입니다. Sedangkan Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. 그리고 베레스는 나라가 나뉘어져서 메대와 바사사랍에게 준바되었다라는 뜻입니다. Sedangkan Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. 이 말은 결국 하나님을 모독하는 바벨론 제국의 멸망을 예언하는 말씀이었던 것입니다. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang merupakan nubuatan bahwa Allah akan menghancurkan kekaisaran Babel yang telah menghujat Allah. 29절에서 31절까지 말씀을 보면 다니엘의 이 해석이 역사적으로 실현되었음을 기록하고 있습니다. Dan kalau kita melihat dalam ayat 29 sampai 31, apa yang disampaikan oleh Daniel ini benar-benar terwujud di dalam sejarah. 왕이 다니엘을 나라의 셋째 치리자로 삼았습니다. Raja mengangkat Daniel sebagai penguasa ketiga dalam kerajaan. 그런데 그날 밤에 이 벨사살 왕이 살해됩니다. Tetapi pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. 메대의 다리오 왕을 앞세워서 바사의 고레스 왕이 바벨론을 그날 밤에 정복하고야 말았습니다. Raja Kores dari Persia menaklukkan Babel bersama Raja Darius dari Media. 무너지지 않는다는 이 바벨성이 그날 밤에 바벨론 메대 바사 제국에 의해서 망하고야 말았던 것입니다. Kota Babel yang dipercaya oleh Belshazzar bahwa kota itu tidak akan runtuh, akhirnya juga hancur pada malam itu. 우리는 느부갓네살 왕과 벨사살 왕의 공통점과 차이점을 이렇게 정리해 볼 수 있습니다. Jadi kita dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara Nebukadnezar dan Belshazzar seperti ini. 두 사람의 공통점은 교만하다는 것이죠. Persamaan mereka adalah mereka sama-sama tinggi hati. 그리고 특별한 사건을 통하여 하나님의 말씀을 들을 수 있는 기회가 주어졌습니다. Dan mereka mendengar firman Tuhan melalui peristiwa-peristiwa khusus. 느부갓네살은 7년 동안 짐승처럼 지내는 그런 기간이 있었습니다. Nebukadnezar mempunyai waktu di mana dia hidup seperti seekor lembu selama 7 tahun. 그리고 벨사살에게는 그 느부갓네살의 그 같은 삶을 직접 눈으로 보았습니다. Dan Belshazzar melihat dengan matanya sendiri bagaimana Nebukadnezar hidup seperti lembu selama 7 tahun. 느부갓네살과 벨사살의 차이점은 이렇습니다. Sedangkan perbedaan antara Nebukadnezar dan Belshazzar adalah seperti ini. 느부갓네살은 7해 동안 짐승처럼 지내고 다시 제정신에 돌아와서는 하나님 앞에 돌아서게 됩니다. Nebukadnezar berpaling kepada Tuhan ketika akal budinya kembali lagi kepada dia setelah 7 masa. 벨사살은 하나님 앞에 돌아서지 않습니다. Tetapi Belshazzar tidak berpaling kepada Tuhan. 그날 밤에
멸망하고야 말았던 것입니다. Malam itu terbunuhlah Raja Belshazzar, Raja orang Kasdim. 여기서 가장 중요한 것 한 가지를 우리가 발견할 수 있어야 됩니다. Di sini kita harus menemukan satu hal yang sangat penting untuk kita semua. 교만은 멸망의 선봉이라는 것이죠. Bahwa keangkuhan atau tinggi hati adalah jalan pintas untuk menuju kebinasaan. 하나님 앞에서 겸손해져야만 합니다. Kita semua harus menjadi orang-orang yang bisa merendahkan hati kita. 여러분 중세기 어거스틴 교부는 널리 알려진 사람입니다. Ya, Bapak gereja yang bernama Agustin, dia adalah seorang yang sangat terkenal. 어느 날 제자들이 어거스틴에게 질문을 합니다. Pada suatu saat, murid-murid Agustinus bertanya kepada dia, 기독교인들에게 가장 큰 덕목은 무엇입니까? 라고 질문을 했습니다. para murid-muridnya bertanya seperti ini, apakah kebaikan tertinggi di dalam kekristenan? 어거스틴은 겸손이라고 대답을 합니다. Dan Agustinus menjawab, kerendahan hati. 제자들이 또 묻습니다. Dan murid-muridnya bertanya lagi kepada dia, 그럼 그리스도인의 두 번째 덕목은 무엇입니까? 라고 질문을 했습니다. kalau begitu apakah kebaikan tertinggi kedua di dalam kekristenan? 어거스틴은 대답을 합니다. Agustinus 둘째도 겸손이라고 말을 했습니다. yang kedua juga adalah kerendahan hati. 제자가 또다시 어거스틴에게 묻습니다. Dan murid-muridnya bertanya untuk ketiga kalinya kepada Agustinus. 어떤 다른 덕목을 말하지 않을까 싶어서 세 번째 질문을 또 던졌던 것입니다. Mereka bertanya untuk yang ketiga kalinya karena Agustinus tidak menjawab kebaikan tertinggi yang lain kepada mereka. 그리스도인들의 세 번째 덕목은 무엇입니까? 라고 물었습니다. Murid-muridnya bertanya sekali lagi, apakah kebaikan tertinggi ketiga di dalam kekristenan? 어거스틴의 대답은 동일했습니다. Tetapi jawaban Agustinus tetap sama. 세 번째 덕목도 겸손이니라. Agustinus menjawab, kebaikan tertinggi yang ketiga juga adalah kerendahan hati. 기독교인들에게 이 겸손이 얼마나 소중한지를 우리에게 시사하는 그 어거스틴의 교훈이었던 것입니다. Jadi apa yang disampaikan oleh Agustinus ini mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa kerendahan hati adalah kebajikan tertinggi di dalam kekristenan. 어느 날 제자들이 어거스틴에게 찾아와서 질문을 합니다. Dan suatu saat murid-muridnya kembali datang kepada Agustinus dan bertanya, 선생님은 어떻게 이렇게 겸손하게 수도 생활을 할 수가 있습니까? 라고 질문했습니다. mereka bertanya seperti ini, bagaimana mungkin guru bisa hidup dengan penuh kerendahan hati seperti ini? 그때 어거스틴이 제자에게 대답한 말이 이렇습니다. Waktu itu Agustinus menjawab seperti ini kepada murid-murid. 만약에 당신이 나만큼 은혜를 받았다면 나보다도 훨씬 더 겸손해졌을 것이라고 말을 합니다. Agustinus menjawab seperti ini, jika kalian menerima anugerah yang lebih besar dari yang saya terima, maka kalian juga pasti akan menjadi lebih rendah hati daripada saya. 하나님께로부터 큰 은혜를 받았기 때문에 내가 겸손해진 것이지 당신보다 뭐가 좀 더 나은 게 있어서 겸손해진 것은 아니라는 말이죠. Saya menjadi rendah hati bukan karena sesuatu yang hebat dalam diri saya, tetapi karena anugerah Allah. 우리는 yang diberikan 어거스틴의 kepada 이 saya. 겸손함을 엿볼 수가 있습니다. Di sini kita bisa melihat seperti apa yang dimaksud dengan kerendahan hati. 자, 이 느부갓네살 왕과 벨사살 왕의 공통점은 한때 교만했다는 것입니다. Jadi, persamaan antara Raja Nebukadnezar dan Belshazzar itu adalah tinggi hati. 느부갓네살은 특별한 사건을 통해서 하나님의 음성을 듣고 그는 하나님 앞에 겸손하게 엎드려졌습니다. Dan ketika Nebukadnezar mendengar firman Tuhan melalui sebuah peristiwa yang khusus, Nebukadnezar berpaling kepada Tuhan setelah 7 masa. 벨사살은 할아버지
느부갓네살 왕의 그런 일들을 눈으로 목도하면서도 벨사살은 하나님 앞에 겸손하지 못하고 오히려 교만했던 것입니다. Tapi berbeda dengan Belsyazar, meskipun dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi pada kakeknya, dia tidak berpaling kepada Tuhan, sebaliknya dia menjadi tinggi hati. 이번에는 다니엘과 벨사살의 차이점을 또 한번 생각해 보겠습니다. Sekarang mari kita melihat perbedaan antara Daniel dan Raja Belsyazar. 다니엘은 늘 죽음을 기억하며 살았던 사람입니다. Daniel adalah orang yang hidup dengan selalu mengingat tentang kematian. 그래서 그는 사자굴에 던져지는 것도 두려워하지 않았던 것입니다. Oleh karena itu, meskipun dia dilemparkan ke dalam gua singa, dia tidak takut. 그리고 다니엘은 하나님 앞에서 참으로 겸손한 사람이었습니다. Dan di hadapan Tuhan, Daniel adalah seorang yang rendah hati. 그리고 그는 바르게 살았습니다. Dia juga adalah orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. 한평생을 하나님을 경배하며 겸손하게 말씀을 따라 살았던 것입니다. Seumur hidupnya, dia adalah orang yang hidup dengan hanya menyembah kepada Allah Israel saja. 반면에 벨사살은 어떠한가요? Tetapi seperti apakah Raja Belsyazar ini? 그는 죽음을 생각지 않았습니다. Dia tidak pernah berpikir tentang kematian. 그리고 하나님 앞에서 그는 교만했습니다. Di hadapan Tuhan, dia adalah raja yang tinggi hati. 그야말로 헛된 인생을 산 사람이죠. Dan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang hidup dengan kesia-siaan. 그의 교만으로 말미암아 그날 밤에 바벨론 제국이 멸망한다는 사실도 모른 채 그는 대연회를 베풀며 흥청망청 그렇게 하다가 그날 밤 그는 죽고 맙니다. Dan di dalam kesombongannya itu, pada malam itu dia berpesta pora sambil dia menghina Allah sebelum Tuhan membunuh dia. 참으로 헛된 삶을 살았던 사람입니다. Jadi Belsyazar adalah orang yang hidup dengan kesia-siaan. 무엇보다도 큰 죄는 그가 하나님을 조롱했던 것입니다. Jadi dosa terbesarnya adalah dia menghina Allah. 하나님의 진노의 심판을 그날 밤에 받고 말았던 것이죠. Dan malam itu juga dia menerima penghakiman daripada Allah. 우리는 하나님의 손이 때로는 심판의 손으로 나타나기도 하고 또 때로는 은총의 손으로 나타난다는 사실을 우리가 다니엘서를 통해서 발견합니다. Jadi melalui kitab Daniel ini kita dapat menemukan bahwa ada kalanya tangan Tuhan adalah tangan penghakiman, tetapi juga ada kalanya tangan Tuhan adalah tangan pengasihan. 하나님을 대적하는 벨사살에게는 하나님의 손은 심판의 손이었습니다. Bagi Belsyazar, tangan Tuhan adalah bagi Raja Belsyazar, tangan Tuhan adalah tangan penghakiman karena dia menentang Allah. 다니엘서 5장 5절을 보면은 그때 사람들의 손가락이 나타나서 벽에다가 글씨를 쓰기를 시작했습니다. Dalam Daniel pasal 5 ayat 5 tertulis, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. 하나님께서 심판하신다는 말씀이었습니다. Ayat ini menjelaskan bahwa ia akan menghukum Belsyazar. 반면에 하나님의 손은 다니엘에게는 은총의 손으로 나타났습니다. Sebaliknya, bagi Daniel, tangan Tuhan adalah tangan pengasihan. 다니엘서 10장 10절에 있는 말씀입니다. Daniel pasal 10 ayat 10 sampai 11a. 한 손이 있어 나를 오르만지기로 내가 떨었더니 그가 내 무릎과 손바닥이 땅에 닿게 일으키고 내게 이르되 큰 은총을 받은 사람 다니엘아. Tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. 두려움에 떨고 있는 다니엘을 오르만져 주시고 그리고 일으켜 세워 주시는 은총의 손이었습니다. Jadi tangan Tuhan yang menyentuh Daniel dan membuat dia bangun itu adalah tangan pengasihan. 여러분 예수님의 손은 어떤 손이었나요? Dan seperti apakah tangan Tuhan Yesus? 예수님의 손이 열병 환자에게 닿을 때 열병이 떠나갑니다. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang menyembuhkan orang yang mengalami penyakit demam. 귀신 들린 자에게서 귀신이 쫓겨납니다.
tangan yang mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan roh jahat. 소경이 눈을 뜹니다. Dan juga tangan yang mencelikan mata orang yang buta. 예수님의 손이 문둥병자의 몸에 닿을 때에 문둥병자가 깨끗함을 받게 됩니다. Dan tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang mentahirkan orang yang sakit kusta. 이것이 바로 예수님의 손입니다. Ini adalah tangan Tuhan Yesus. 로마 제국 시대에 사용하는 말들 가운데 메멘토 모리라는 그런 말이 있습니다. Pada zaman Kekaisaran Roma, ada satu kalimat yang sering dipakai oleh orang-orang Romawi. 이 Itu adalah 메멘토 memento mori. 이 말은 내가 죽을 것을 기억하라는 그런 뜻입니다. Artinya adalah ingatlah akan kematian. 로마 제국 시대에 로마의 장군들이 전쟁에 나가서 크게 승리를 하고 돌아오면은 개선문을 통해서 행진을 하게 됩니다. Jika seorang jenderal menang di dalam peperangan dan dia kembali ke negaranya, maka dia akan diarak melalui kota Roma dengan kereta yang ditarik oleh 4 kuda. 개선 장군은 4마리의 말이 끄는 마차를 타고 로마 시내를 퍼레이드하게 됩니다. Jadi dia akan menunggang sebuah kereta yang ditarik oleh 4 kuda dan dia akan diarak di dalam kota Roma. 전쟁에서 승리를 거두고 로마 이 개선문에 들어오는 개선 장군을 로마 시민들이 환호를 합니다. Dan saat dia masuk ke dalam kota, diarak-arak, maka rakyat Roma akan menyambut dia dengan pekik sorak-sorai. 로마 시민들의 그 함성 속에서 개선 장군은 자기 위치를 망각하고 교만해질 수가 있습니다. Dan di tengah-tengah pekik sorak warga Romawi, raja atau jenderal yang menang ini, dia bisa lupa akan posisinya. 개선 장군은 퍼레이드를 하면서 그 개선문을 지나서 로마 황제 앞에 서게 됩니다. Dan setelah dia diarak di tengah-tengah kota, pada akhirnya dia akan berdiri di hadapan kaisar. 높은 자리에 황제가 앉아서 개선 장군이 퍼레이드를 하면서 마차를 타고 들어오는 모습을 유심히 관찰을 합니다. Dan kaisar akan melihat dengan seksama jenderal yang pulang dengan kemenangan ini yang diarak di seluruh kota. 마차를 타고 들어오는 개선 장군이 만약에 교만한 행위를 한다면은 벌써 황제의 눈에서 벗어나게 됩니다. Seandainya jenderal yang menang ini terlihat menjadi sombong, maka pasti dia akan tidak lagi dipandang oleh kaisar Romawi. 개선 장군이 교만해지거나 다른 마음을 품지 못하도록 개선 장군의 뒷자리에는 노예 소리꾼을 두었습니다. Jadi untuk menjaga hati daripada jenderal ini supaya dia tidak menjadi sombong atau memiliki pemikiran-pemikiran yang lain, maka dia menempatkan seorang budak yang berada di belakangnya untuk menyanyi. 여러분 이 그림을 보시면은 이 흰 옷을 입은 사람이 바로 노예 소리꾼입니다. Kalau kita melihat di gambar ini, orang yang mengenakan baju putih ini, dia adalah budak penyanyi. 이 노예 소리꾼은 개선 장군의 귓가에다가 뒤에서 계속해서 메멘토 모리라고 외치고 있습니다. Dan budak penyanyi ini akan terus menyerukan di belakang telinga daripada jenderal yang menang ini, yaitu memento mori, ingatlah akan kematian. 지금은 전쟁에서 승리하여 개선 장군으로 많은 시민들의 함성을 들으면서 그렇게 들어오지만은 언젠가는 너도 죽는다. 그런 메시지를 이 노예 소리꾼이 계속해서 개선 장군 귀에다가 말을 하게 하는 것입니다. Jadi teriakan dari budak penyanyi ini yaitu memento mori, mengingatkan jenderal yang menang ini supaya dia tidak menjadi sombong atau berpikir hal-hal yang lain.
전쟁에서 승리한 게선 장군이지만 황제 앞에서는 겸손해야 된다는 것입니다. Artinya meskipun dia adalah seorang jenderal yang menang dalam peperangan, tetapi di hadapan kaisar dia hanyalah seorang jenderal. 거만을 떨다가는 황제 눈에서 벗어나게 되며 순식간에 이 게선 장군은 날아가 버리고 맙니다. Seandainya di dalam pemandangan kaisar, jenderal ini telah menjadi tinggi hati, maka artinya jenderal ini tidak lama lagi akan segera dilenyapkan. 이 메멘토 모리라는 말은 겸손하라는 말입니다. Jadi kata memento mori ini artinya, ini suatu perkataan yang mengingatkan manusia supaya menjadi rendah hati. 특별히 로마 황제 앞에서 겸손해야 된다는 말입니다. Khususnya para jenderal-jenderal yang pulang dengan kemenangan, supaya mereka merendahkan hati di hadapan kaisar. 이 메멘토 모리는 그리스도인들이 늘 기억해야 할 말이기도 합니다. Dan bagi orang Kristen juga, kata-kata memento mori ini adalah kata-kata yang harus kita ingat selalu. 우리가 늘 죽음을 생각하면서 살아간다면은 하나님 앞에서 겸손해질 수가 있습니다. Kalau kita adalah orang-orang yang selalu mengingat kematian kita, maka kita bisa menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. 바벨론 제국의 마지막 왕이 벨사살 왕이었습니다. Raja Babel yang terakhir adalah Raja Belshazzar. 바벨론 제국이 메데파사 제국에 의해서 멸망당한 이유는 다니엘서 5장 말씀을 통해서 보건대 바로 교만 때문이었던 것입니다. Alasan kehancuran dari kekaisaran Babel ini dapat kita lihat dalam Daniel pasal 5. Dan itu adalah tinggi hati atau kesombongan. 하나님을 섬기지 아니하고 우상을 섬기며 하나님을 조롱했던 이 벨사살 왕. 자기 할아버지 때 있었던 그 사건을 알면서도 그가 하나님 앞에 겸손하지 못하고 하나님을 대적하다가 그럼 하나님의 심판을 받아 왕과 바벨론 제국은 그날 밤에 멸망하고야 말았던 것입니다. Jadi Raja Belshazzar ini meskipun dia mengetahui apa yang pernah terjadi kepada kakeknya yaitu Raja Nebukadnezar, tetapi bukannya menyembah Allah, justru dia menentang Allah. Bahkan dia menyembah dewa-dewanya yang terbuat dari emas, perak, kayu, dan tanah. Dan karena kesombongannya pada malam hari itu ia terbunuh dan kerajaannya ditaklukkan oleh Persia dan Media. 교만은 멸망의 선봉입니다. Sekali lagi, tinggi hati adalah jalan pintas menuju kebinasaan. 하나님 앞에서 늘 우리 자신을 낮추고 하나님 앞에 겸손해질 때에 우리는 하나님의 뜻을 이루어드리는 하나님의 종으로서 충성스럽게 우리가 사역할 수가 있을 것입니다. Jadi sebagai orang-orang percaya, ketika kita bisa hidup dengan kerendahan hati ini, maka kita juga dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Bapa. 견고한 성읍 바벨론이 어떻게 메데파사에서 멸망당했는지 그 배경을 오늘 말씀을 통하여 살펴보았습니다. Tuhan, kami Tuhan telah belajar hal yang sangat penting malam hari ini. Bagaimana kota Babel yang begitu kokoh dapat dihancurkan oleh kerajaan Persia dan Media. 벨사살의 교만 때문이라는 사실을 저희들이 다시 한번 깨닫습니다. Kami Tuhan belajar bahwa hal itu terjadi karena kesombongan Raja Belshazzar. 하나님 앞에서 늘 겸손하게 하여 주옵소서. Tuhan tolong kami semua agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. 하나님 앞에서 늘 우리 자신을 낮추고 하나님의 뜻을 바로 깨달으며 그 뜻을 이루어드리기 위하여 최선을 다하는 하나님의 종들 되게 하여 주시옵소서. Tolong kami semua sebagai hamba-hamba-Mu agar kami selalu rendah hati sehingga kami dapat menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi orang-orang yang dapat menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. 아멘. 감사합니다.